अरे वाह हा बाई बोल की आची बोल की भजन बोलगी आजी हा आओ मा हा हा काय चालू होतं बरं हा देखत शिको केलं सरी शिकायचं राग मग हा भाई जर कपडा नाही तो किती ध्यान रहा किती इथे शिको साखो हा ये ये रे सारो अरे वा कचनी बाई काय काय केली कचनी बाई के गे बापू ओ एकाचा किधर बोटी 10 सोना हो ने करणारे 1 घंटा सांभाळो छो अरे वा. हिजडा जणाय कोणी हिजडा जणाय कोणी आओ ए वेंडी ये तार चिरान पुऱ्याळो माटी पडोस नी हो ने तू कधी होती आओ कसं हकारी तू आओ सांभाळ ए हाय कसरा करी तू ये ना एवढा की सुरा कसरा करी हा ये ऊपर ती पडो मारो हिराले कुणा बुरोचा तारो चिरा काय ઉપરે તી પડો મારો હીરા હા ને કુણ પુરોય તાર ચીરા કના બરે એ કરા જાવે તો માવે ને તાવગો ને ગાય આવાજો काय સાંભળે એ સાંભળ સાંભળ સાર રાતે પાણી છે ગિરીજની માટી ર હા પાણી છે પાણી કે હોતા ઠાર કે કે કાઈ જો. કરવાની બે હા 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 માર ગલા સાંભળન હા ને શંકર રાઠોડા હા સોર બાર બેડ દિનો હા કાચ કાળકડે બોર્ડ રખતા 100 રૂપિયા કણી દીધો તો ના काय करे जी હા कंटिन्यू बोर्डे चावनो नाही तो बेटे का હા ને कंटिन्यू बोल बोल ढाळ पडगीस काय हा, काय परवा काय છે કર્યા? आता बोर्ड रखतो भाजप मानू बेटा तो हा हा जेरे सरोवर भगवान पूजे ये. आदि दिनो तो भगवान हजार आदि देख रहे धन्यवाद धन्यवाद परवा છે સાંભળ રે पर्वती रा પરગત પાણી છે માટી કને પાણી છે કેરો જી હા काय करते સાંભળ. ये आओ ये काय સાંભળ છે રે એવડી काय હા सामने पडायचं का जल्दी का आओ ये. मार पाणी छूटे न करो चाल तर घडिया नळे लगा काय पाणी छूटे न करो चाल हा हा तारो घडिया नळे लगा काय कोणी हा. तारो घडी आणाले न लगाड पाणी छुटे न करो काय तार घडिया नळे लगाड हा ने पाणी छूटे न करो चाल देख ने आओ ये. ये वाजके चारा भरलाय घरा
लगी काय के हा हा मार मुंडेरी सामण रे गाळे हा केरी केर नामेरो बांधोची ताळी हवनी समास देख हा हा देखो जरा अरे वा हा हा अरे पाची भाई नंदाई कस पाची भाई नंदा बाळा तू हा. पाची भाई ती बाया कसे किती तू कसने कसे किती हा हाडियो हा ये काय का सामा ये सारो ए सामा ये का जेर का सामा सामा एवढे. नाही सामळे हर काय करायची वेला तार पाटली